दिव्यान मदन आशीर्वाद किपरि आम शरीर कार्य कर वातावरण किपरि क्रियाशील होता है से विषय आसी आम मान को बुझेबे भाई। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद ये चतुर्विंशतम वार्षिक श्री अरविंद पवित्र देहांश प्रतिष्ठा उत्सव रे उपस्थित थिबा अजय भाई बुध भाई एवं अन्यान्य समस्त भाई अपावृंद विषय वस्तु दिखाई माँ को आशीर्वाद ये विषय वस्तुटी एत व्यापक एवं माँ को आशीर्वाद कथा एत विशाल ताकू ये साधारण मन रे कहवा भी कष्टकर एवं बुझा भी कष्टकर ताकू आमे जेते संभव हम सरल भाव में बुझापी चेष्टा करवा विभिन्न प्रश्नोत्तर माध्यम रे ताकू टिके सरल करने आमे चेष्टा करवा। निजर अहंकार अज्ञानता एवं शक्तिहीनता को हृदयंगम करी मनुष्य जेतेबेले से सर्वशक्तिमयी दिव्य जननी पाखरे निजकू निशेष समर्पण करे सेतेबेले से दिव्य जननी असीम करुणा एवं आशीर्वाद ग्रहण करने को सक्षम हुए नतुआ नुहे। तो ये भगवान आशीर्वाद अमोघ एवं अव्यर्थ से आशीर्वाद सबु बेले अहर्निशी वर्षा होता है किंतु शोइथिबा व्यक्ति सेथिरु वंचित रहे एवं बहुत अल्प संख्यक व्यक्ति केबे केबे जागृत होती एवं भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो पार किंतु आम पाई गोटे खुशी खबर जे से भगवान को आशीर्वाद बा माँ को आशीर्वाद को जीव ग्रहण करिवारे अर्थात आमे माने समस्ते ग्रहण करिवारे असमर्थ थिवारु से निजे अनुकंपा करी आम मानक ऊपर दया करी यही पृथ्वी रे मनुष्य शरीर धारण करी अवतीर्ण होइछन्ति एवं आम मान को से आशीर्वाद दे चली ए माँ को आशीर्वाद प्राप्त हेबार दुईटी प्रणाली अच्छी गोटे हूँ विश्वास अन्यटी हूँ समर्पण अभिप्सा प्रतिकूल वस्तुर त्याग ये सबूर साधना। तो ये दुईटी विश्वास एवं साधना गोटे को छाड़ी अन्यटी रही पारे ना हेले विश्वास हेले जाइकरी साधना हो पार तेणुक से भलिया गोटे विश्वास आम भितर सृष्टि हेबा दरकार। तेणु माँ को अनेक प्रश्न करिछन्ति जे साधनार प्रथम अवस्था रे काम क्रोध मोह अज्ञान आदि प्रतिकूल शक्ति प्रबल थांती ये सबू संदेह अविश्वास नहीं आसंती प्रत्येक इंद्रिय निज निज विषय भोग आड़ को टाणु थांती से अवस्था रे माँ को प्रति विश्वास की उपाय रे करा जाई पारे। उत्तर होची यार अत्यंत सरल उपाय है
ଯେ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯେପରିକି ନିଜର ମା ବୋଲି ମାନି ନେବା ଦରକାର। ନିଜ ପାଖରେ ମା ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକବାରେ ଆମେ ନିଷ୍କପଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଯାହା କିଛି ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ, ବିପଦ ଆପଦ ସବୁ କିଛିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ମନେ ହଉ ବା ବାକ୍ୟରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ମା ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ସମସ୍ତ କଥା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର କୌଣସି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖା ନଯାଏ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଭରସା ରଖିବା। ମା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରକାଶ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ସନ୍ଦେହ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ତୋର ଜନ୍ମ କଲା ମାଠୁ ଅଧିକା ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋର କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲିକରି ମା କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦ। ଅପରାଧ ନ କରିବା ସକାଶେ ମାଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ବି ନିରାଶ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଯେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ସମର୍ପଣ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ସକାଶେ ମାଙ୍କ କୃପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ କାହାରି ବିଫଳ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କିଏ କାହିଁକି ସଫଳ ହୁଏ ବା କିଏ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାର୍ଗ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଫଳତା ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ବି କରିଥାଏ,
विश्वास एवं निष्ठा भी रखि थाए किंतु अज्ञानता एवं मोहवशरे निजर अनिष्ट करने जिनस चाही थाए यही भलिया स्थले मध्य माँ तार अभीष्ट पूरण करती नहीं तार चाहूवा वस्तु ताकू दियंती नहीं जेमती कि गोटे रोगीटे जदि कुपथ्य चाहे ताहले तार पद्य दब कि गोटे पिला को जदि ठंडा काश होइछि से आइसक्रीम खाइब कहब ठंडा पानी रे गाधेबी कहब माँ ताकू गाधेबा दब कि से भलिया संतान शरीर रे से असुविधा को लक्ष्य करी तापाई आवश्यकता को लक्ष्य करी ताकू माँ दियंती नतुबा दियंती नहीं आमे ताकू विफलता कहि पारो बा सफलता कहि पारो जो थिरे भक्तर अनिष्ट हब ताहा माँ केबे हेले पूरण करिवे नहीं बरं माँ टे जमती गोटे छुआर शरीर रे घाटे होता बा बथटे होता ताहले जमती से संतानर कष्ट को भी से भ्रुक्षेप न करी से पाचि जाइथिबा बथ भितर चिपुड़ी देकरी निष्ठुर भाव में तार पूजा गुड़ी को बाहर कर दिए से भलिया माँ आश्रितर विपज्जनक दोष को निर्मम भाव में दूर करती एवं से साधकर दुष्ट दुख किंबा तार कष्ट को पीड़ा को से भ्रुक्षेप करती ना जोड़ा तार ठीक ताकू ही केवल देवे एवं जोटा खराब ताकू से बथ को जमी माँ चिपुड़ी दिए से बोला ताकू कष्ट देकरी भी ठीक बाट को आने तापरे पुणी प्रश्न कराउछि जदि कहीं माँ प्रति उन्मिलित हुए से कौन जहाँ चाहे ताहा पाई पारे जदि कहीं जड़े जदि माँ प्रति उन्मिलित हुए ताहले से कौन जहाँ चाहे ताहा पाई पारे उत्तर होछि ना एपरी हुए नहीं कारण जड़े व्यक्तिर इच्छा बा चाहिबा जिनसटी जदि बारंबार पूरण होता है से जहाँ चाहूथो ताहा जदि बारंबार पूरण होता है तेबे से मनुष्य न रही हुए तो असुर रे परिणत हो जाई पारे ता भितरे कामना वासना केवल वृद्धि पाइब तेणुकरी ताकू जहाँ चाहिए ताहा दिया हुए नहीं तार अहम एवं तार नूतन कामना वासना जो वृद्धि पाऊ थाए ताकू बंद करिबा पई ताकू से वस्तु प्राप्त हुए नहीं तेणु यथार्थरे मनुष्यर समस्त सत्ता माँ तरफ को खोलीगले ताहा मध्यरु कामना वासनार उत्पत्ति हुए नहीं देखंतु ये कहगला जे मनुष्यर समस्त सत्ता यहाँ को आम लक्ष्य करवा दरकार समस्त सत्ता खाली जड़े माँ को आड़ को खोलीगले हेनी तार समस्त सत्ता माँ को तरफ को खोलीगले ताहा मध्य को कामना वासनार उत्पत्ति आउ हुए नहीं से चाहे केवल ता मध्यरे भगवत संकल्प कार्य करी थाउ सी भलिया अवस्था जेते बेले आम भितर तैयारी हब सेते बेले जाइकी माँ आमर इच्छा को पूरण करिले प्रथम रे मनुष्य मध्यरु कौनसी गोटे अंश खोले एवं ताहारी मध्य देई भागवती शक्ति कार्य करती अन्य अंश मान से भलिया दोष त्रुटि एवं कामना वासना रे भर्ती थाए नियमित भाव से यदि से भलिया साधना करी चले
ताहले माँ तार से गोटे बाट देकरी शरीर भीतर को प्रवेश करी तार समस्त अंशरू से दोष दुर्बलता त्रुटि इत्यादि को दूर करने चेष्टा करती जहाद्वारा कि आमर समग्र सत्ता धीरे 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 करी से भागवती शक्ति द्वारा शुद्ध होता है। जे पर्यंत मनुष्यर कामना वासना वस्तु प्राप्तिर चाहिदा हुए से पर्यंत माँ से चाहिदा पूरण करती ना। कामना वासना नहीं आम जदि कौन सी वस्तु चाहूबा ताहले माँ केबे पूरण करेंगे ना। जिते बेले आमर अंतर शुद्ध हो सेते बेले सी आमर कथा शुणती ताहार आत्मा विकास सकाशे जहाँ दरकार सेतकी समय पर्यंत सेतकी केवल दौर। पुणी प्रश्न होची जे आमे कौन कले माँ को आशीर्वाद सर्वदा पाई पारिबु। उत्तर है माँ को आशीर्वाद छाया निकट को जेते अधिक रु अधिक आमे जीवा सेते से आशीर्वाद अधिक रु अधिक पाई परिबा। माँ को सह आमर अंतरंगता जेते अधिकतर हम जेते बढ़िब सेतिकी माँ को आशीर्वाद आम जीवन को आसो। माँ को सह ये अंतरंगता एते बढ़ाइबा को पड़िबो जे प्रत्येक मुहूर्त रे समस्त कार्य रे जेमती प्रथमे माँ पड़िबे माँ आमर मने पड़िबे। आमको जेते भोक होथाउ पछके खाद्य ग्रहण करने पूर्व प्रथमे माँ मन पड़े। प्रथमे माँ को समर्पण पूर्वक जदि आम खाद्य ग्रहण करवा ताहले सेटा उचित हवा कथा। एवं जेते बेले आम कथा कहूँ कहारी सहित मु जदि कहारी संगे कथा हेबी ताहले कथा कहवा पूर्व अन्य व्यक्ति सहित माँ को सामना रे रखा दरकार एवं से माँ को भीतर दे अन्य व्यक्ति को मु दर्शन करी एवं ता सहित कथा है। ये प्रत्येक क्षेत्र रे माँ आमर मन पड़ा दरकार। यार भी कारण रही आम जदि अन्य कहारी सहित कथबार्ता हवा कि देन लेन हवा जहाँ कि भी हो तार चेतना स्तर आमर चेतना स्तर भितर निश्चित भाव में फरक थाए। माँ को जदि सामना रे न रखिकी आम सीधा सड़क ता सहित संयुक्त होगापाई संपर्क स्थापन करने चेष्टा करवा ताले तार भितर जहाँ कि दोष दुर्बलता निम्न प्रवृत्ति थी से आम भीतर को चली आसब। आम भितर जहाँ कि खराब जिनस थी ता भीतर को भी चली जदि आम माँ को सामना रे रखिकी से अन्य सह डीलिंग करवा ताहले माँ से फिल्टर काम करेंगे ता भीतर जहाँ भल जिनस थी आम भीतर को आसीपर खराब जिनस गुड़ी को माँ रखिदे आम भीतर भी खराब जिनस को से रखिदे पाख को पठेबे नहीं। तेणुक अन्य सह संपर्क स्थापन कला बेले आम माँ को मझे रखा दरकार। यही भलिया जदि प्रत्येक मुहूर्त आम करूँ प्रत्येक कार्य करूँ सबु कार्य प्रत्येक कर्म प्रत्येक मुहूर्त माँ जदि रही ताहले सेटा हला माँ को सहित अंतरंगता। से अंतरंगता जेते बढ़ी चलो जेते वृद्धि पाइब आम भितर आम सेते अधिक रु अधिक माँ को कृपा प्राप्त हो पारिबा। तेणुक माँ को आशीर्वाद प्राप्त हो पारिबार जो केते गुड़े कथा माँ कहते केते गुड़े पॉइंट से कहती से पॉइंट गुड़ी को जदि आम पालन करवा
ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବୁ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢ଼େଇବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଆମେ ସତରେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲିକରି ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେତେ ସତରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ? ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି? ମା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, since you want it sincerely, it will come to be so. You will feel yourself always close to my heart, cuddled in my arms, and peace will fill your being and make you strong and joyful. ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ତୁ ସତରେ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ତୋ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଗରୁ ବି ଥରେ କହିଥିଲି, ଏଇ ସତରେ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମ ଭିତରେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କେତେ ସତରେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଖରାରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ପାଠଚକ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଛୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡ ତ ହଲାନ୍ତୁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଆସିକରି ମାଇକରେ ଏଠି ଆନାଉନ୍ସ କରନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଯାହା ନେବାର ଅଛି ଦୌଡ଼ି ଆସ, କେହି ଜଣେ ଏଠି ବସିବେ। ସତରେ କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଛି ସତରେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିଯିବା। କାହିଁକି? ଏ ପାଠଚକ୍ର ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ। ଆଜି ଥରେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସରକାର ମାଗଣାରେ, କାହିଁକି ନ ଆଣିବା? ଆମେ ସତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ନା ଟଙ୍କାକୁ ଚାହିଁଲେ? ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ସତରେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଆମର କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଆଣିଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧିକା ଥିଲେ ହୁତା। ମାଆଙ୍କୁ ଥରେ ହୁତା କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ହଉ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମା ଆପଣ ଯଦି ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ ସେଟା ତୋର ସାଇକିକ୍ ବିଇଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାହା କହିଗଲୁ ସେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଇଙ୍ଗଠୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଉ କାହା ସହିତ ବି ସମର୍ପିତ ହେଇଥାଏ।
आमर तेणुक आगु कहगला जे समग्र सत्ता जदि माँ पाखे समर्पण कर माँ सहित अंतरंग हम ताहले आमे निश्चित भाव से माँ आशीर्वाद प्राप्त हो पार से आशीर्वाद बारी आमर भीतर नहीं प्रवाहित हो। 2 नंबर पॉइंट है जे माँ को सह आमर संपर्क शर्त विहीन होगा दरकार। आमे कौन सी शर्त रखी माँ को सहित मिसवा माँ को भल पाइबा चेष्टा करवा दरकार। आमे समस्ते विभिन्न कथा शुणी यही पाठचक्र को आसी था विभिन्न समय अनेक प्रकार दाबी नहीं मंदिर को जाई था। जीवन जिते बेले सुरखुर में कटि जाए सेते बेले माँ बहुत भल हो भगवान बहुत भल हो कौन सी जिते बेले विराट असुविधा आसिक दंडायमान हुए आम माँ मोर असुविधा होची जदि पूरण नहला ताहले मु पाठचक्र करी ना ये भावना आसूची कि नहीं। मंदिर को जाऊँ मंदिर रे भी विभिन्न प्रकार आमर असुविधा गुड़ी को दाबी करुचु यही कथा मोर जदि पूरण है 10टा नड़िया देवी 5टा नड़िया देवी ये भाया केते कथा जमती कि भगवान पाखे नड़िया अभाव किंतु जदि नहला ताहले मु मंदिर जीवी मोर कथी कौन सी कथा तो से शुणु ना मु कहीं जीवी। तेणु आम जानी रखा उचित जे जेते बेले जहा किछि माँ आमको दौरान ताहा आमर भल पाई कथारे अच्छी भगवान जहा करती प्राणीर मंगल पाई नहीं कि तेणुक आम से कौन सी शर्त रखा दरकार न माँ जिते बेले जहाँ दियंती से आम संतुष्ट रहा दरकार। जड़े राजा मंत्री थिले दैवात कौन सी कारणवशतः जंगल को जाइए जंगल रे गला बेले केते गुड़े कंटा गछ थिला से राजा शरीर में लगी जाइए से आंपुड़ी होगला क्षत विक्षत हो रक्त बाहरला मंत्री कहले भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल पाई राजा खुशी होता ना रागी थे एते से रागिगले मोर यही भाया हूँ मु रक्ताक्त हो सारे तापर पुणी तुम कहे भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल पाई मु वर्तमान पुणी थे दोहराऊँगी महाराज जे भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल पाई हाँ ठीक अच्छे कहीकि बहुत भितरे बहुत राग हाँ आ जीवा कहीकि जिते बेले गोटे पाखे गोटे विराट खाल राजा भितर राग रखिंट मंत्री को भितर ठेलीदे मंत्री जाइए पड़ला से खाई भितर उठिबार बाट नहीं आउ राजा सेमती से जंगल भितर चलिए से घा किछि दिन पर सुखीगला बाट बणा हो फेरबार बाट पाऊना जंगल भितर केतेक दस्यु को भेटिले से जंगली जमती अनेक लोक था गोटे उत्सव पालन होता है जे सेठी जड़े बलि देवाई लोक खोजु था राजा जमती हावड़े गले नहीं बलि देवाई से माने प्रस्तुत हो गले तो कथारे कौन कह जाए जे जहाँ को बलि दि जाए से कौन सी प्रकार क्षत न होता दरकार। तेणुक से जिते बेले से आगुरी से गछरे बाजिक से राजा रक्ताक्त होते से क्षत चिन्ह देहरे देखागला जहाद्वारा कि से मुक्ति पाईगले या तो क्षत चिन्ह अच्छी बलि दिया जाना राजा तापर से मुक्ति पाईगले जो बाटरे जाइए से बाटरे फेरे जे काले पुणी ठीक बाट पाई बोलिक आसुता सेते बेले
मंत्री कथा मन पड़ा जे भगवान जहाँ दिखती तो प्राणी मंगल पाई बोधे यही क्षत चिन्हटा मत से भगवान देते ए बलि मु रक्षा पाइबी से बाट देकर आसती मंत्री को जो ठेलते निजे अनुतप्त हेले ताकू से गोटे से जंगल दौड़ी भली आज लह सब थाए आमर भाषा लता सब ताकू देकर टाणिक बाहर कले एवं मंत्री ऊपर को आसला पुणी कहला जे भगवान जहाँ कहते प्राणी मंगल से बेले साबास कर थापुड़ाई देले एवं मु बोले मंत्री कहते मु से साबासर योग्य नुहे महाराज आपण को यही जदि न कही था आपण जदि मत रागी न थाते एवं से जब अनुतप्त होकर मुझे ठेली देकर भूल कली से कहते मत ठेली देकर बहुत भल कर महाराज जदि न ठेली था मु बलि पड़ी था हेले ये आम भितर गोटे भावना रहा दरकार जे माँ जहाँ दियंती आमर मंगल पाए। 3 नंबर पॉइंट है जे प्रार्थना आम प्रार्थना करवा दरकार प्रार्थना रे कौन सी दाबी किंतु करवा दरकार नहीं अनेक प्रार्थना रे अनेक प्रकार दाबी रही था अनेक गायक से गीतिकार माने कही था भगवान ताकू ये देल सिया देल मत तो किसी देल नहीं ये विभिन्न प्रकार दाबी करी किंतु माँ कहते प्रार्थना रे दाबी करवा उचित नहे से दाबी पूरण न हेले कौन सी असंतोष भाव भी सृष्टि हवा उचित नुह कारण आम कौटा भल कौटा खराब आमे ताहा भल भाव जानी न था जमती कि पूर्वर उदाहरण कहीगली तेणुक माँ आम कौटा ठीक कौटा अठिक से सर्वोत्तम भाव जानी तेणुक आमे कौन सी जिनको पाखे दाबी करवा उचित ना आमर प्रार्थना भितर कौन सी दाबी न रही भल बरं कहवा कथा माँ मो पाई जहाँ ठीक मते ताहा प्रदान करती यही परिप्रेक्षी गोटे अति छोटिया मजाकिया कथा मन पड़े जड़े साधक थे सत्येंद्र ठाकुर से सत्येंद्र ठाकुर को माँ थे गोटे आचार पैकेट देले अति छोटिया आचार पैकेट टी जिते बेले देले से तो आश्रम रहु था एवं से माँ को कहते माँ मते तो आपण रही सुविधा कर खावाई व्यवस्था कर पुणी आचार पैकेट देवाई कौन दरकार थिला मते आचार पैकेट कहीं दौले किंतु माँ भल कि जानी जे सत्येंद्र ठाकुर आचार खावाई बहुत भल पाए तेणु ताकू कहले हईरे सत्येंद्र तू तो आचार खावाई बहुत भल पाऊना से कहला हाँ तेणु ये पैकेटा जिते थर खोलिक खाइबू सेते थर तोर मन पड़ो जे माँ मते केते भल पाती जे सबू देला सत्वे भी मोर इच्छा को जाणिक मते आचार पैकेट दे जेते थर आचार पैकेट खाऊबू सेते थर मोर सह तोर अंतरंगता वृद्धि पाऊ एवं तू सहजरे मोर आशीर्वाद पाइपर ये माँ सहित जदि आमर घनिष्ठ संपर्क वृद्धि पाई चले ताहले माँ आमर छोट छोट जिनस को भी जाणिक से अनुसार आमको पूरण करुथांती आमर इच्छा को साकार करने सब बेले जत्नवान होता तापरे नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान करवा दरकार आमे समस्ते कहू योग कले ध्यान करवा दरकार किछि समय आमर दैनंदिन जीवन रे ध्यान भी करवा दरकार माँ कहते
ଯେ ଧ୍ୟାନ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ତୋର ଧ୍ୟାନ ହେଉନି ତାହେଲେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ମୋର ନାମ ହିଁ କେବଳ ଜପ କରି ଚାଲିବୁ। ତାହା ଧ୍ୟାନ ସହ ସମାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଅନେକ ସାଧକ ବିନା ଧ୍ୟାନ କରି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁ, ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମର ସମାଜରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କେହି ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା, କେହି ଯେମିତି ମୋତେ ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ ଯେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥାଉ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉ ନ ହଉ ସେଟା ତୁମର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅନେଇବୁ, ଯେ ମୋର ପଚାରିବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଭଗବାନ, ବା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ମା। ତାହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ସମାପନ ହେଇଥିବ, ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖି ହସିଦେବେ। ଆମେ ଭାବୁ ଏଇଟା ମାର ଫଟୋ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନ ଭାବିକିରି ଏଥିରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଯଦି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କରୁଥିବା ତାକୁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ କହୁଥିବା, ଏଇଭଳିଆ କି ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ ମାକୁ, ମା ମୁଁ ଏ କାମରେ ଘରୁ ଯାଉଛି, ମୋର ଏ କାମ ଅଛି, ଅଙ୍କା ପାଖକୁ ଯିବି, ଏଭଳିଆ ଯଦି କହିକରି ଯିବା, ମା ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିକରି ସାଧାରଣତଃ କହିନଥାଉ, ଭୁଲିଯାଉ ମା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି କହିବା ଦରକାର ଯେ ମା ତମର ଦୟାରୁ ମୁଁ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସ୍ଥାପନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏଇଭଳିଆ ଏ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦିନ ଦିନ ଚାଲିଯିବା, ସମୟ ରହିବନି, ଘଟିବନି, ସମୟ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା କଥା କହିକରି ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବା। ନିରୋଧ ବରଂ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ହେଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ
ଏ ଅଭାଗାକୁ ଟିକେ ଦୟା କର। हे प्रभु ए अभागाକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ଏବଂ ଦୟା କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୁଁ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ତୁମର କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ କେତେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ହସି ହସିକରି ବହୁତ ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ନିରୋଧବରଣକୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁରା 7 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦେଲି, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କ୍ଲୋରେଟ୍ 25 ଗ୍ରାମ ଦେଲି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଳ ଯଥେଚ୍ଛା ପରିମାଣରେ ଦେଲି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍କ 15 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦେଲି। ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଇବି କିପରି ପ୍ରଭୁ? ନିରୋଧବରଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବି କିପରି ପ୍ରଭୁ? ଔଷଧ ତ ଦେଇଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଖାଇବି କିପରି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଏରେ 12 ଥର। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଉ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ସହ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କେତେବେଳେ ଦରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଧନ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଛି ମା ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ। ଧନ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଛି ମା ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ। ଅନ୍ତର ଚେତନା ମୋର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ସ୍ଥିର, ପାଇ ପରଶ ହେଳି ହରସ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ। ଅନ୍ତର ଚେତନା ମୋର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ସ୍ଥିର, ପାଇ ପରଶ ହେଲି ହରସ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ। ଧନ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଛି ମା ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ, କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ। ସ୍ଥିର କରିନେଲି ମୋହି ଜୀବନ କିଛି ନ ଚାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ ମୋହର ବଞ୍ଚିବି ତୁମରି ହୋଇ। ସ୍ଥିର କରିନେଲି ମୋହି ଜୀବନ କିଛି ନ ଚାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ତୁମେ ମୋହର ବଞ୍ଚିବି ତୁମରି ହୋଇ।
ଧନ୍ୟ ମୁଁ ହୋଇଛି ମା ତୁମକୁ ଜୀବନେ ପାଇ। କେତେ ଜନମ ଯାଇଛି ବିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଚାହିଁ।